الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. عطاك ربي جزيل وكل فعل جميل وفيك بلاء طويل فجد على الطامعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سلك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. تقرأ تزيل العنا عنا وتذلي المنى منا وكل الهنا نطاه في كل حين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب وفي أذى المؤذين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل صول رب استجب لي امين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصراف وحان حين الحمام وزاد رشه الجميل. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين.
أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حبيبنا شفينا وكلنا محمد صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء والمرسلين جميع الصحابة والتابعين والتابعين لهم باسم الدين الذي أن الله بهم يغفر الذنوب ويشفي الكروب ويطهر القلوب ويملأ الجيوب بجلب كل محبوب يسهل كل مطلوب ونسوا الأحوال والأقوال والأفعال الجهم وبلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبالذي أن الله بهم أن الله يجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل المحبة الصادقة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أهل السيادة الشريفة وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بالفضيلة. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب وارض عن الصحابة يا رب وارض عن السلالة. يا رب صل على محمد يا رب صل
صل عليه وسلم يا ربي وارض عن المشايخ يا ربي فارحم والدينا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارحمنا جميعا يا ربي وارحم كل مسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واغفر لكل مذنب يا ربي لا تقطع رجانا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي يا سميع دعانا يا ربي بلغنا نزورا يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي توشنا بنوره يا ربي حفظك وأمانك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واسكننا جنانك يا ربي جرنا من عذابك يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي وارزقنا الشهادة يا ربي حفظنا بالسعادة يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي واصلح كل مصلح يا ربي واكفي كل مؤذي يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ربي نختم بالمشفع يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها فالكل منه في الحقيقة مبتدى عني بذلك نور من ساد الورى وزكت عناسره الشريفة مع احتداء المصطفى خير الخلائق من سما وعلى فلك السيادة سوددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له والصحب ما نجم بدا ورحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالنجاة صلى الله عليه هذا وأرجو الله من إفضاله عونا على نظمي لمولد أحمد كي تنعش الأرواح عند سماعه وتخلد الأسماع ضرا مبددا يا رب عدل الصلاة ذريعه وبالعلي السلام ذلك سلمنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يعلم بأن الله قدر سابقا تكوينه هذا الجناب المفردا إذ قال جانا لقبضة من نوره كوني بقدرتنا الحبيب محمدا صلى الله عليه فهو الحبيب المجتبى قدما كما قد صح هذا بالدليل وأسندا وعليه في الأزل النبوة أفرغت ولنا به المولى المعظم أسعدا
وفي وجه آدم لاح هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصحاب منهم منقل حتى استقر بوالديه وأيدا وعمى الإله من السفاه أصوله وعلوا به شرفا أثيلا أمجدا ولوالديه الرب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمنا حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقول بخلافنا ضل السبيل وأبعدا وكذا جميع أصوله مأواهم دار النعيم كما رواه من اهتدى يا رب عتب بالصلاة ضريحه وعلم عليه السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وهو النبي محمد ذبيحهم من كان عبد الله كافا سيدا وبعبد مطلب أبوه لغى التوحيد وهو ابن هاشم الجواد المقتدى عبد منابه من يزكي مصير بكلابهم وجه السماء وهو ابن مرة نجلي كعبيم الذي في أيهم نصب بن غالب العدا ذاك ابن فهر من أبوه مالك قد كان حسنا للأنام ومعصدا أي السيد بن النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال تفردا هذا هو ابن كنانة بني خزيمة من في الفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة بن الإلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يعزى إلى مضر هو ابن نزارهم علي به ابن معدهم من أرشدا وهو ابن أدنان الإمام المنتقى من للذبيه له انتساب أكدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يعد من بعد خالف واعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكذب النساب ما أددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مكلف قد وحدا أكرم لي نسبا بقد نظامه وخلاء فاقده الوجود تقلدا يا رب عتب بالصلاة ضريحه وعلم عليه السلام ذلك سلمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شان والدرج يدي غدا العلم يا أهيل الجود والكرم لنجيران بذي الحرم حرم الإحسان والحسن يا رسول الله سلام عليك
يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا وبآيات القرآن بحروف الدائر فينا أخل وهدي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عارف الضحى وتعرفنا والصبا والبيت يعلفنا ولنا المعنى والطيب بنا قدما هذا وكن وكني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من نقد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج إمام بعد وخلفوا منه سجدة بذمهما بهذا الوصف قد وصفوا وقد بالدار والزمان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج مثل زين العابدين العلي وبنه الفقير خير الوالي والإمام الصادق العفيف وعلي ذي العلا يكفيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولهم قوم الذين هدوا بفضل الله
يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان وكرامتي صفته لي هم أمن الأرض فاتكلي وأهل بيت هم أمن الأرض فاتكلي شبها بالأنجم سوري مثل ما قد جاء في السنن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان إذا خفت من طوفان لكل أدم فيها لا تكون كذا وتصف بالله واستعيني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والجود يا رسول الله سلام عليك يا رفيع ربنا معنا ببركته وأنزل الحسنى بحرمته وأمتنا في طريقته ومعافاته من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهران قد ويفر المنون وهذا النبي الوداع عن طيبة قد كان ذلك مرأة أخواله من أرض شام مسعدا وقام فيها عندهم متوجها شهرا سكيما صامرا متجلدا قد ريحه قد أشرقت أنواره منظره نال المنى والمقصدا ولدى تمام الحمل 9 أشهر آنت ولادة من أتانا مرشدا وتأرج رجاه هذا لقول من نفحاتي وبدا ربه مجددا وتنفست أنوار صبح روحه حتى غدا ليل الضلال مبددا ولأمه في الطرق جاءت مريم وكذاك آسية التي منحت هدى وأتى من الفردوس يحور معهما ليكون تأنيسا لها وتوددا فهناك قد جاء المقام فأبرزت شمس الهدى خير الأنام الأوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون بجاد بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون عنصر وسرارا قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا ابن المثاني فهزاه اليوم غرد وصديق بجماله وخفي الحسن تبرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
حيزاتي ما أضاءت جماعا فخر المؤمن يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فليرضي كل عبد جل أن يزوره العاد إذا حمانا بوجود مصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهي يا إلهي مرحبا جود وبلغ ضل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا والدنا نجا سبيلي مرحبا كايني مسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ربي بلغنا بجميع مرحبا في جوار خير مقعد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وصلاة الله تغشى مرحبا 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 أشرف الرسل محمد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ابن الحسين مرحبا مرحبا وسلام مستمر مرحبا 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 كل حين يتجلى مرحبا مرحبا
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولذكر مولده يسن قيامنا أدبا لدى أهل العلوم تأكدا. وبأكمل الأوصاف جاء نبينا وبدا يهلل ساجدا متعبدا. إذ لاح مخطونا نظيفا طيبا مقطوع سر بل كحيلا أو يدا. وإلى السماوات العالية رافعا بالشريف رأسا مثل ما رفع اليدا. وله الملائك شمتت لعطاسه من بعد ما حمد الإله ومجدا. كم من خوارق يوم مولده بها قد أسس الدين القويم وشهيدا. من ذلك النور الذي شمل الورى وازداد وادي الشام منه توقدا. وخمود نيران لفارس التي من 1000 عام أوقدت لن تخمدا. وكذا السماوات العلا خفضت به من كل شيطان رقى متمردا. وسماوات فاضت وغادت ساوة وبريع إيوان لكسرى بردا. وبمكة قد كان مولده الذي أحيا القلوب فحب هذا مولدا. وبثاني 10 من ربيع أول في يوم الاثنين المفخم بالجدا. وبعام فيل صح ذاك كما أتى وروى الثقات به الحديث معقدا. وبسابع الميلاد أولم جده وأجاد فيه فكان عيدا مشهدا. وبأشرف الأسماء وهو محمد سماه راجي ربه أن يحمدا. وله إله الخلق حقق ما رجاه لخير محمود له نفس الفداء. يا رب في الصلاة طريحه خادم عليه السلام ذاتك سمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بجنابه الأم الكريمة أرضعت سبعا كما روت الأفاضل مسندا. فثويبة من بعدها فحليمة من قدر المولى لها أن تسعدا. نالت من الله السعادة كلها وحوت بلا عيشا خصيبا أرغدا. منه القوى قويت لديها وانتشى بكمال وصف لم يزل متجددا. فبمهده قمر السماء ناغيفيا. لله مهد للحبيب تمهدا. وشبابه في اليوم مثل سواه في شهر له المولى بذلك أيدا. ولربيع السنوات نحو مدينة همت به أبام الجيدا. زارته مع أقوانه وبعودها طابت بأبواب أو حجون مرقدات. فأنالها المولى القراء أمة والرضا في دار عدن عيشها لن تنفدا. يا رب بالصلاة خليفه وعلم عليه السلام ذاتك سرمدا. اللهم صل وسلم
اختاره الرحمن وارسله رحمة قوما من قومه مقتدا وبجسمه وروح أسرى يقظة ولكم عجائب قد أراه أشهدا وكيف المراقى سأر تحت الكاد جبريل يمشي بين إذ أما قدسا فيه أما أشياء وأركان إبراهيم من السرور يسعد ويري من آياته الكبرى ومن أرضه الصلاة وخمسي يبلغ مقصدا وقال في قوسين الحبيب لقد دنا حتى رأى مولا على وتمجدا ومن عين رأسه كان ذاك وقلبه فاحتوي بهذا حيث صح وسجدا وله لقد قال العليم لاففا فالترقى ما سألت وأجلدا عنه الأمين لقد تأخر هيبة لما به في النور للجار يشهدا إذ قال له كنت أطرق السنة فمقامه بالروح حقا يقتدى يا رب يعزل الصلاة ذريعه وأدم عليه سلام ذاتك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولدار هجرته دعاه ربه وأجى دعوته وسار مؤيدا ووقاه مولاه بعين عناية فأسر أحبابا وأكمل حسدا سرت به الأنصار عند قدومه وأباد كل معاند قد ألحدا وأقام فيها الحق قيامه وبسيف فتح وانتصار قلدا وغشى بها الإسلام بعد خفائه وعلى تقى مولاه أسس مسجدا يا رب عجل بالصلاة طريقه وأدم عليه سلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كان طه المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله يوجدا مبيض لون قد تشربا حمرة ذا قامة مربوعة سقيت مدى سهلا لخد قد لحيته التي قد شرب وعظيم راس مجدا أقنى لعرنين أضر وواسعا فمه هوى درا وحسنا أوحدا وكحيل طرف كان سيدنا كذا لا جبهة فاقت إلالا أرشدا وهوى حواجب زججت وتفلجت أسنانه محر خد أوردا وإذا مشى متكفئا وفكأنما ينحت من صبب على مسترشدا من حسن طلعة وجه شمس اقتست وبنور ضوء جبينه البدر ارتدى ويفوه منه شذا يفوق بطيبه مسكا ذاكيا مستطابا أوجدا ويعظم الشرفاء
والفضلاء ولم يأكل فقيرا بل نداه تعودا ولأهله ذا خدمة متواضعا لله في دار الفناء زاهدا والثوب يرفع بل ويقصف نحله والأجر يقبله ويصفو عن عدا لله يرضى ثم يغضب إن فشت حرماته إذ في عواكب الردى وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي بالسلام قد ابتدى ويمازي الأصحاب حق مزاجه ولهم بنصح لا يزال مسددا كم من خصائصه ليس يحصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا حضرة الصلاة وعلى السلام ذلك سرمدا اللهم صل وسلم وبارك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وإلى هنا قد تم ما رمناه من نظم بمولده زها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه كن في الخطوب لنا معيدا منجدا وعلى عوائدك الحسان فأجرنا فالكل أضحى بالجميل معودا وبما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مزودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وافكك فؤادا في هواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا وجد باللطف يا من بالمكارم عودا وبحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا واحرس حما طه وأجزل خيره واخذل لمن قد رام سوءا أوردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها وكذا بلاد المسلمين احفظ لها وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالفرج القريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به الشرع الحنيف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا كيما يقينا ما نحاذره غدا ونفوز من خير الورى بشفاعة ونحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزب الفقير محمد منشيه في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرا عن سواك مجردا ولوالديه في الكدا ذرية وامنحهم الستر الجميل مؤبدا وشيوخه وأحبة ولقارئ ولسامع يصلى إليه ممجدا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا
وأجب دعانا إذ وعدت وهب لنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما هبت صبا فأمانت الغصن الرطيب الأبيدا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Maju ini biar setengah. Maju. Mejanya diingatkan. Alat dekat sini. Oh. Dekat sini. Dempet dari sana. Maju jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa abdan shifaiha wa lil absar wa diyaiha wa qutil arwah wa hidaiha wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Lanjutkan kita kepada kajian daripada bahasan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim yang mana sampai kita kepada kita tidak urut ya. Halaman 32. Ya Rabbi aghfir bis salati darihahu wa adim alaihi salam dhatika sarmada. Qad kana Taha al-Mustafa khairal wara khalqan wa khulqan mithluhu la yujada. Qad kana Taha, telah ada Taha, itu Nabi Muhammad SAW. Taha ini nama Nabi yang di Al-Quran, Taha. Ada min asma iswar, termasuk nama-nama surat yang menjadi nama Nabi Muhammad SAW. Di antaranya Yasin, Taha, Muzammil, Mudaththir. Itu semua adalah nama-nama Nabi kita Muhammad SAW. Telah ada Taha, Nabi kita Muhammad al-Mustafa yang terpilih, khairul wara, sebaik-baik manusia. Al-Mustafa itu yang terpilih di antara para nabinya, yang terpilih di antara manusia, yang terpilih di antara seluruh makhluknya. Khairul wara, sebaik-baik manusia. Bagaimana manusia ini sebagai makhluk? Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami memuliakan Bani Adam, anak manusia itu. Bahkan Allah Ta'ala berfirman dalam ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dan sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam keadaan yang paling baik. Itu kenapa di paling baik di sini? Karena Allah kasih dia alat untuk ma'rifatullah. Alat untuk ma'rifatullah ini tidak diberi kecuali kepada manusia. Ya. Ditambah lagi ada nafsu. Nafsu itu bikin orang ambisi, pengen cepet tinggi. Tapi tingginya di mana? Kalau tingginya urusan dunia, tercela. Kalau tingginya urusan akhirat, mulia. Malaikat gak punya nafsu. Karena itulah derajat malaikat gak naik. Dia tetap seperti diciptakan. Itu malaikat. Tapi manusia ya, itu diberi nafsu dan diberi alat untuk ma'rifatullah. Sehingga orang yang gak menggunakan alat itu untuk mengenal Allah, bahkan dia gunakan untuk hal-hal yang sudah terjamin, dia gunakan untuk menggapai
mencari rizkinya, hal yang sudah dijamin, dia habiskan alat itu untuk hal tersebut, maka sia-sia. Karena jauh bedanya dengan hewan. Bedanya hewan memburu dengan kecepatannya, dengan cakarnya, tapi manusia dengan akalnya. Coba akal itu dia pakai untuk ma'rifatullah, dia akan dapat derajat ini. Tapi dia gunakan untuk hal-hal yang remeh, untuk nyari dunia, nyari jabatan, nyari ini percuma. Jadi yang seperti ini Allah berfirman, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Ya. Kemudian kami kembalikan daripada manusia itu ke derajat paling rendah. Apa itu? Yaitu neraka. Illal ladina amanu wa amilus sholihat, kecuali yang mereka ini beriman dan beramal soleh. Maka yang seperti itu tidak dikembalikan ke tempat yang paling rendah. Walahum ajrun ghairu mamnun. Kalau orang itu termasuk daripada yang beriman dan beramal soleh, maka dia mendapatkan pahala ghairu mamnun, yang tidak terputus pahala tersebut. Khalqan wa khulqan misluhu la yujada. Penciptaannya, akhlaknya yang seperti Nabi ini tidak ditemukan. Artinya nggak ditemukan di sini, tidak ada duanya. Allah telah menyempurnakan Nabi kita Muhammad dari sisi penciptaannya dan dari sisi akhlaknya. Kalau ada yang bertanya apa hikmah Nabi Muhammad ini paling indah dalam sisi penciptaan, yaitu ketika kita ini diperintahkan oleh Allah untuk mencintainya dan mencintai Rasulnya. Kita wajib mencintai Allah dan wajib mencintai Rasulnya. Dalam Al-Quran, tanda seseorang itu cinta Allah adalah ittiba' Nabi. Kul, katakan ya Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan cinta kalian. Di sini Allah nggak mengatakan kalau kalian cinta aku, ikuti aku. Kalau kalian cinta aku, ikuti Nabi Muhammad. Kalau ikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kalian. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya cinta pada Allah wajib, dan cinta pada Nabi wajib. Cinta itu ya, kalau tidak bertemu akan menghasilkan rindu. Cinta itu kalau tidak ketemu menghasilkan rindu. Biasanya orang yang rindu itu akan terbayang-bayang dengan yang dirindukannya. Masalahnya kalau rindu Allah gak boleh bayangin Allah. Dalam hadis Nabi bersabda, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Kalian berpikirlah, tafakurlah pada ciptaan Allah, tapi jangan sampai tafakur memikirkan tentang Allah, gak boleh. Nah, dari sini bagaimana mengobatin kerinduan pecinta ini? Maka Allah ciptakan Nabi Muhammad bagi orang yang rindu. Bayangin Nabi Muhammad, bayangin Allah jangan. Kalau bayangin Nabi Muhammad silakan. Karena itulah seseorang yang dia ini obat bagi orang perindu itu adalah membayangkan yang dia rindukan. Sehingga Allah ciptakan Nabi Muhammad ini dengan paling bagusnya ciptaan, karena agar bisa dibayangkan oleh orang-orang yang merindunya. Sahabat saja mereka ini, ada sebagian ketika mendengar kabar Nabi sudah wafat, itu meminta kepada Allah untuk diambil penglihatannya. Kenapa? Karena takut bayang-bayang Nabi itu hilang. Karena sering melihat yang lain, akhirnya terlupakan itu. Takut itu, sehingga khawatir bayang-bayang Nabi itu hilang, dia minta dicabut penglihatannya agar tetap Nabi itu terbayang-bayang pada dia. Dan hal ini jelas adalah sesuatu yang untuk kita ini harus.
Karena itulah mengapa mengetahui sifat-sifat khalqiyah Nabi, sifat-sifat penciptaan Nabi itu wajib agar kita bertambah cinta. Karena memang manusia itu, ya, dia itu mencintai seseorang atau mencintai sesuatu itu karena dua faktor. Pertama, keindahan pada sesuatu yang dia cintai tadi. Yang kedua, kebaikan sesuatu itu. Nah, keindahan di sini ada dua. Ada keindahan secara hissi dan keindahan secara maknawi. Karena itulah Nabi Muhammad SAW, beliau di dalam menyebutkan mengapa perempuan itu biasanya memiliki daya tarik untuk dinikahi itu dari sisi apanya. Itu Nabi bersabda, tungkahul mar'ah li arba. Perempuan itu biasanya dicari untuk dinikahi, atau daya tarik perempuan itu karena satu dari 4 faktor. Pertama, li jamaliha, karena cantik. Yang kedua, limaliha. Yang ketiga, li hasabiha, karena yang kedua karena hartanya, yang ketiga karena ningratnya, keturunan yang baik. Yang keempat, lidiniha, karena agamanya. Di sini 3 pertama ini urusan isi yang kelihatan, ya, kecantikan yang kelihatan. Kemudian harta yang kelihatan. Biasanya laki-laki, oh ini kayaknya kalau nikah dengan yang suka ini makmur saya nih, nggak perlu nyari lagi sudah, ya. Biasanya walaupun ya 70 tahun umurnya, wis yang penting makmur dulu lah. Atau lihasabiya, karena keturunannya, oh ini terhormat ini, mungkin saya mendompleng kehormatan dengan dia, bisa mulia karena dia nikah dengan perempuan mulia. Ini semua masih remeng. Kenapa? Sifatnya makna isi. Tapi Nabi nyuruh, fadfar bidatiti, pilihlah yang agamanya baik. Taribat yada, kalau enggak kamu nyesel. Kenapa? Karena 3 ini, cantik, kaya, ya, keturunan mulia. Kalau seneng ngomelin suami sumpek, mending cerai. Tiap datang lempar piring, tiap ini merengut aja muka. Kenapa? Karena dinnya nggak ada. Sehingga itu hilang semua, itu harta hilang. Terus urusan cantik gak cantik lagi sudah. Bahkan urusan keturunan apa gitu. Yang soleh keturunannya, dianya nggak begini. Kenapa? Karena yang keempat gak ada. Kalau sudah ini ada, yang lain ketutup. Cantik itu relevan. Kalau sudah di dalam hatinya itu indah dia, ya, maka yang ini ketutup semua. Harta ketutup, ya. Istilahnya apa, kecantikan ketutup semua. Kenapa? Karena kebaikan agama. Sama pada pribadi Nabi Muhammad SAW. Itu Allah ciptakan yang zahir dan yang batin. Sehingga orang kalau mereka ini tidak bisa cinta Nabi Muhammad, bukan karena nggak bisa cinta, karena nggak kenal. Sehingga orang yang bisa cinta Nabi itu yang kenal. Anggap dia itu nggak melihat pada sesuatu yang batin. Lihat dohirnya Nabi, pasti cinta. Pasti cinta. Sehingga disebutkan oleh Sayyidina Ali, man ra'ahu badihatan hadza. Orang yang melihat Nabi sekilas akan takut. Habah di sini dia akan menjadi segan dengan Nabi. Karena Nabi itu ilmunya tinggi. Tapi kalau sudah bicara dengan Nabi, ngerti akhlaknya, baru dia akan merasa orang yang paling dicintai Nabi. Ya, semua sahabat itu saking baiknya akhlak Nabi itu sampai merasa dia spesial. Semua sahabat merasa dialah yang paling spesial di sisi Nabi. Kenapa? Karena akhlak Nabi Muhammad SAW yang terpuji dan luhur. Sehingga pikiran di sini beliau menggambarkan bagaimana sih poin-poin yang inti, bukan apa, poin-poin yang inti
Kalau keseluruhan nggak bisa. Nggak ada yang bisa mensifati Nabi secara keseluruhan. Itu disebutkan mubyadul launin. Nabi itu kulitnya putih, tasyarraba bi humrah, kemerah-merahan. Jadi kulit paling indah di dunia itu putih kemerah-merahan. Tapi kalau nanti di akhirat di surga itu putih tapi ada kuning langsatnya. Ya, kuning langsatnya. Ya itulah putih kalau mangkak nggak baik. Orang barat itu putihnya mangkak, putih betul. Itulah mereka sering berjemur. Untuk apa? Untuk menimbulkan kemerah-merahan tadi. Karena yang paling indah itu putih kemerah-merahan. Kalau sifatnya bidadari yang dalam hadis-hadis, bidadari itu putihnya putih langsat. Sampai-sampai kalau minum itu airnya kelihatan tuh. Ya apa tembus pandang kan? Bahaya tembus pandang. Jadi kayak uratnya itu kelihatan tuh, yang hijau-hijau itu kelihatan. Itu istilahnya itu model kulitnya bidadari. Ya. Kalau kulit yang terbagus itu kemerah-merahan. Daqamatin marbu'atin. Badan beliau itu tegap persegi. Persegi di sini tidak terlalu panjang dan enggak terlalu pendek. Kalau panjang kayak 1, pendek kayak 0, 10 akhirnya. Enggak seperti itu. Tapi Nabi itu marbu'ah. Ya, tegap. Bahkan disebutkan ba'idun minal mankibain. Sini beliau itu lebar. Nabi itu lebar. Dadanya itu rata. Ya. Tidak buncit, tidak. Ya. Nah, terus ada bulu-bulu kecil di dada beliau. Bulu-bulu tipis. Sampai nyambung dengan pusarnya. Bulu tipis sampai bulu pusar. Ya. Tapi enggak lebat kayak orang India tuh lebat. Tipis. Nah, terus kemudian Nabi itu diantara mukjizatnya, walaupun beliau itu tidak dibilang sangat tinggi, cuman siapapun yang duduk bersama Nabi pasti Nabi lebih tinggi. Sahabat Abbas, paman Nabi itu orangnya tinggi. Bahkan disebutkan beliau itu saking tingginya sampai kalau sama unta itu sama. Beliau berdiri sama unta itu sama. Kalau ngomong sama istrinya itu istrinya ditaruh di perut unta dulu, taruh bisa ngobrol. Kalau enggak gini terus ya. Saking tinggi. Itu kalau sudah duduk sama bareng Nabi, Nabi lebih tinggi. Nabi lebih tinggi. Jadi istilahnya ya'lu wa la yu'la alaih. Nabi itu lebih unggul, tidak ada yang mengungguli. Bahkan disebutkan kalau Nabi itu berjalan, itu seakan-akan bumi itu dilipat untuk Nabi. Nabi jalan biasa, sahabatnya lari. Para sahabat itu lari, ngejar, sampai ngos-ngosan. Dan Nabi jalan aja. Untuk Nabi dilipat itu bumi. Tapi sahabat itu sampai lari-lari. Dan Nabi itu kalau jalan tegap seperti orang yang jalan dari atas ke bawah. Tidak lembek, tidak, tapi tegap. Sehingga yan ka'annama yanhattu min sobab, kalau di dalam Maulid Habsyi itu seperti beliau turun ke arah bawah. Kemudian sukiyat nada. Nah, sukiyat nada ini penjelasan dari daqamatin marbu'atin ya. Sahlan li khaddin. Pipinya Nabi itu sahlan itu enggak kempong, enggak juga cubi biasanya. Cabai bercubi tidak tahu. Tapi berisi, tidak terlalu kurus dah. Kayak orang jarang makan itu kurus dah. Dan kalau beliau itu senang, itu merah. Dan beliau ini misalnya gini, kasal lihyatihi. Jenggotnya Nabi itu lebat. Tapi jenggotnya Nabi nggak sampai melebihi genggaman. Kalau genggaman dipotong. Itulah makruh terlalu memanjangkan makruh. Sunnahnya itu sampai segenggam gunting. Ya, bahkan Nabi SAW itu
bersabda di dalam masalah untuk laki-laki itu, Nabi bersabda, khusus syawarib, guntinglah kumis. Kumis ini sunnah gunting, bukan dicukur. Ya. Terus wa'aful luha, dan biarkan, la'afu ini biarkan jenggot. Di sini Imam Syafi'i mengambil hukum makruh orang yang mencukur jenggotnya. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal haram. Tapi kalau menggunting biar rapi, tidak apa-apa. Biar rapi, tidak masalah. Kadang ada orang sering nyukur, kenapa? Sudah beruban semua, Ustaz. Takut terima kenyataan. Apa? Kalau dia sudah tua, tidak apa-apa. Bahkan uban itu termasuk wakor, ciri kemuliaan. Karena itulah makruh nyabut uban, karena ciri kemuliaan. Sehingga dalam hal ini cuma Nabi Muhammad SAW itu ketika wafat, ubannya beliau itu nggak sampai 20, hanya belasan aja, nggak banyak. Toh demikian beliau mengharamkan seseorang itu menyemir hitam rambutnya, kecuali ada hajat. Contoh seperti mau perang, ya, ini perang kalau berban semua tambah semangat orang kafir, wah lesu-lesu, sunnah untuk disemir, bukan sunnah, boleh ya. Yang awal haram jadi boleh. Kemudian qad syurifat, yang menjadi mulia itu jenggot beliau, akan disebutkan Nabi itu kalau sudah wudhu, air wudhunya itu nggak pernah jatuh ke tanah. Semua sahabat rebutan ngambil air wudhunya, diusapkan ke wajah, ke badan. Yang nggak dapat nyari tangan temen yang masih basah, diambil. Nah, ini kalau orang sekarang lihat sahabat, paling bilang wah ahli bid'ah semua sahabat ini. Ini yang bid'ah siapa itu? Kalau sudah sahabat dibilang bid'ah, yang bilang bid'ah lebih bid'ah lagi. Karena kita dapat sunnah itu dari sahabat. Kita dapat sunnah para Nabi Muhammad SAW dari sahabat. Jadi kalau sahabat dibilang bid'ah, yang pantas bid'ah siapa? Yang nuduh bid'ah ini. Kenapa? Karena dia nggak paham. Dari sinilah penting memahami hadis itu harus lewat orang-orang terdahulu. Ustaz, ini hadisnya bilang gini, kok sahabat melakukannya padahal larangan. Berarti Anda yang nggak paham hadis ini. Cari tahu apa penjelasan hadis ini dari sahabat, karena mereka yang lebih ngerti hadis Nabi. Mereka yang lebih paham hadis Nabi daripada kita. Nah, kemudian katakan di sini wa'adima ra'sin mujjida. Kepala Nabi itu besar. Nabi itu kepalanya gak kecil, besar. Arti besar di sini tanda cerdas. Tanda cerdas itu kepalanya besar. Akna li'irnin agorro. Akna mancung. Irnin di sini. Ya, hidungnya beliau mancung. Irnin agorro, ini apa? Lurus seperti huruf alif. Ya, alifiyul anfi dalam dibak sebut. Wasi'an famu, mulut beliau itu luas seperti huruf mim. Hawa durron, yang mengisi, yang terisi. Durron, gigi-gigi seperti mutiara. Jadi gigi Nabi itu enggak terlalu besar, enggak terlalu kecil. Kalau beliau itu tertawa, ya, itu paling full tampak gigi gerahamnya, enggak sampai buka kayak gini. Itulah tertawa terbahak-bahak, itu makruh. Ya, al-gogoha minasyaiton, kata ulama. Terbahak-bahak dari syaitan. Ketawa tidak masalah, tapi kalau terbahak-bahak ini syaitan. Saya sebutkan Nabi itu dihkuhut tabassum. Dihkut tabassumu wal masyul huwaina wan namuhul iwfa'u. Ketawanya Nabi itu senyum. Ya. Kenapa kok enggak seperti kita seketawanya? Karena kita ketawanya orang lalai. Ketawanya kayak nggak tahu habis ini ada hisab. Orang kalau dia divonis mati, mana bisa ketawa? Masalahnya yang divonis mati ngerti kapan wafat. Kita nggak tahu. Yang pasti
harus wafat. Dan repotnya habis wafat ini nggak tahu kemana, surga apa neraka. Yang seperti ini kayaknya apa bisa ketawa. Sehingga Nabi yang nggak pernah lalai, ketawanya itu tidak sampai lepas. Ya. Nah, kenapa? Karena ketawanya orang yang waspada, sehingga senyum aja. Sehingga diamnya Nabi itu lebih banyak tafakur, kalau berucap lebih banyak zikir. Wa husnan auhada, ya. Wa kahila torfin, ya, mata Nabi itu bercelak. Kahil, mulai bayi sudah bercelak. Kana sayyiduna kada da jabhatin, pimpinan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, da jabhatin memiliki jabhah, kada yang kada demikian juga yang luas, ya, memiliki dahi yang luas. Dahi luas ini tanda artinya al-karom, tanda jud. Jud ini artinya dermawan, ya. Faqat hilalan arsyada, yang mengungguli hilalan, bulan sabit, artinya bercahaya. Bahkan disebut dalam qasidah, wajuhukal maimunu hujjatuna, wajah engkau yang indah ya Rasulullah adalah pegangan kami. Yauma ta'tina subil hujjaj, ketika banyak orang membawa pegangan masing-masing, kami hanya pakai wajahmu aja, bahwa kami adalah umat Nabi Muhammad SAW. Karena itulah sering Nabi SAW itu, beliau saking rahmatnya, ya, sampai Nabi itu pernah dikasih pilihan untuk mengurusin umatnya di dunia, di alam barzah, dan di akhirat. Nabi pengen semuanya, pengen ngurusin umatnya di dunia, ngurusin umatnya di barzah dan di akhirat. Tapi Allah tidak ngabulkan, suruh milih. Dan Nabi SAW ngerti yang paling penting itu alam akhirat, karena itu alam abadi. Karena itulah Nabi kita Muhammad SAW itu milih, ya sudah, aku ngurus umatku di alam akhirat aja. Itulah kalau kita bilang, Ustaz, mengapa kok ini banyak muslim terdolimi gini, kenapa Nabi tidak berdoa pada Allah untuk gini? Nah, Nabi ngurusin umatnya itu di akhirat. Kalau di dunia Nabi pengen, tapi Allah suruh milih. Allah suruh milih. Coba semua Nabi itu ngurus kita di dunia, maka nggak ada yang muslim yang fakir. Semuanya dicukupi. Nggak ada yang muslim yang susah. Nggak ada yang kalah. Semuanya dimenangkan. Tapi masalahnya Nabi kasih pilihan berat. Ngurusin umatnya di dunia, atau di alam barzah, atau di akhirat. Nabi milih di akhirat karena tahu itu kekal. Nah, sehingga dalam hal ini Nabi sering ketika beliau itu hendak wafat, beliau bersabda, isbiru, sabar ya, sabar. Isbiru, sabar. Artinya sabar apa? Di dunia ini sabar. Alama antum alaih, sabar atas apa yang diwajibkan atas kalian. Sabar sholat, sabar zakat, ya, sabar berbakti, sabar dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, sabar sampai wafat. Alamatum hatta talqauni alal haud, sampai nanti kalian ketemu aku di telaga. Pas di telagaku sudah selesai. Isinya itu sudah waktunya Nabi itu. Sekarang ini waktunya kita jaga. Jaga apa? Jangan sampai keluar dari golongan umat Nabi Muhammad. Itu aja. Tugas kita itu jangan sampai keluar dari golongan umat Nabi Muhammad. Anda nggak perlu banyak-banyak amal soleh. Sumpama nggak kuat, pegang aja yang bisa dipegang. Tapi istiqomah sampai wafat. Ini yang berat masalah. Sehingga kalau sudah kita meninggal masih dianggap umat Nabi Muhammad alias masih Islam, masih beriman, ya, maka insya Allah jatah Nabi di akhirat gampang. Karena itulah Nabi bilang isbiru, sabar aja. Nanti di akhirat urusan. Pernah ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah,
nanti kalau di akhirat aku mau nemui Anda di mana? Kata Nabi, di telaga. Kalau nggak ada ya Rasul, cari di mizan, tempat timbangan amal. Kalau nggak ada ya Rasul, cari di sirat. Aku tidak mungkin keluar dari 3 tempat ini. Apa yang menunjukkan apa ini? Menunjukkan Nabi itu perhatian dengan umat. Nabi masuk surga, biar para nabi lain bisa masuk surga. Tapi hanya berapa langkah. Di situ keluar Nabi. Ngapa? Ngurusin umatnya. Yang seperti itu ya, kita harusnya sangat cinta pada Nabi. Tapi tadi jangan sampai cinta Nabi itu bertepuk sebelah tangan. Nabi cinta mati kepada kita cinta biasa-biasa aja. Kita biasa aja, jangan. Nabi itu cinta mati pada kita. Sampai-sampai tidak pernah terlewat suatu malam kecuali Nabi Muhammad mendoakan umat. Tidak terlewat suatu malam kecuali Nabi Muhammad mendoakan umat. Sampai Nabi itu pernah berdoa itu sampai nangis, tergugu-gugu. Sehingga Siti Aisyah itu heran, ya Rasulullah, kasihani dirimu, cukup. Bukankah Allah sudah mengampuni dosamu? Itu sudah diampuni. Istilahnya nggak usah terlalu gini. Kata Nabi, ini untuk umatku. Ini untuk umatku. Sehingga dalam hal ini Nabi kita Muhammad SAW itu yang beliau sebut terakhir sebelum wafat, ummati. Bahkan waktu beliau dibangkitkan pertama kali, ya, sebelum semua Nabi dibangkitkan, Nabi dibangkitkan pertama kali. Itu yang pertama beliau ucapkan, umatku. Sehingga dalam hal ini Allah Ta'ala menjadikan para ulama itu dipilih untuk melanjutkan tugas Nabi. Untuk apa? Untuk menyadarkan umatnya. Karena setelah Nabi Muhammad gak ada Nabi lain. Kalau Nabi yang terdahulu ada estafet, ada penggantinya. Tapi untuk umat ini tidak ada kecuali para ulama. Nah, dalam hal inilah kemuliaan para ulama itu besar. Tapi tadi cobaannya juga besar. Karena mewaris Nabi itu bukan cuma mewarisi ilmu, mewarisi ujiannya, mewarisi kesulitannya, ya. Bahkan kesabarannya itu harus mendekati kesabaran Nabi Muhammad. Dan ulama ini derajat, ini tingkatannya banyak, bukan ratusan, ribuan tingkatan. Ada ulama yang paling tinggi ada, yang sedang, yang ini, yang paling bawah juga ada. Tapi tadi yang melabelin ulama siapa? Bukan manusia. Ya, label dari manusia itu tidak ada gunanya. Saya di bagian ustaz, ya itu kan manusia, bukan dari Allah. Sehingga kita nggak bisa menilai demikian. Sehingga dalam hal ini seseorang itu harus senantiasa berusaha untuk menggapai kedekatan dengan Nabi Muhammad SAW. Wahawa hawajiba zujijat wa tafallajat asnanuhu muhmarru khaddil awrada. Insyaallah kita lanjutkan ya, di dalam pembahasan insyaallah akan sifat-sifat yang isi yang maknawi akan kita lanjutkan insyaallah. Kita membaca doa tibil qulub